गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 3 तारिख शुक्रवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेबे। ट्रम्प कहले आमे जीतिछु, शीघ्र युद्ध शेष करिबु। ईरान परमाणु कार्यक्रम ध्वंस हो जाइछि। एबे आउ कोनोसी चुक्ति करिवार आवश्यकता नाही। युद्धरे आमे जीति जाइछु। आमे खूब शीघ्र ईरान छाड़िबु। आवश्यक पड़िले पुणी आक्रमण करिबु। अमेरिका चाहिए 2 रु 3 सप्ताह युद्ध शेष करदे पारिबो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गुरुवार यह कहते ईरान पाखरे जहा किछि यूरानियम रहिछि ताहाकु नै कोनोसी चिंता करिवार नै। अमेरिका प्रथमरु ही ईरान परमाणु कार्यक्रम को क्षति पहुंचाइथिला। अमेरिका खूब शीघ्र ईरान नु बाहरी छिबो एवं एहा परे तैल दर ह्रास मध्य होई पारिबो। ईरान आउ जेमिति अणु अस्त्र हासिल करने को समर्थ न हुए ताहाकु सुनिश्चित कर सारिछि। हर्मुज्र सुरक्षा दायित्व अमेरिका नेब नाही। जेउ देश ए मार्ग देई तेल नेबाकू चाहिए सेमाने निज सुरक्षा कथा बुझिबे। हर्मुज खोलिबा चिंता आलोचना को भारत को डाकिला ब्रिटेन। युद्ध जोगु हर्मुज प्रणाली को ईरान बंद करदेबारु विश्वव्यापी शक्ति संकट जटिल रूप नेइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी हाथ टेकी दैछन्ति। एभली स्थिति रे ब्रिटेन निज आडू कसरत आरंभ करिछि। हर्मुज को खोलिबा लक्ष्य रे 15 देश सह बैठक डाकिछि। भारत को मध्य आलोचना पई ब्रिटेन आमंत्रण करिछि। गुरुवार विदेश मंत्रणालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहिसन्ति आलोचना रे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जोग देबे। हर्मुज जलमार्ग देई भारतीय जहाज गुड़िकर सुरक्षित यातायात सकाशे ईरान समेत अन्य देशगुड़िक सहित भारत जोगाजोग रे रहिछि। अद्यावधि 6टी जहाज सुरक्षित भावे हर्मुज प्रणाली पार करी पहुंची सारिछन्ति। ब्रिटेन चलित सप्ताह 35टी देश सहित आलोचना करिबो। बैठक रे ब्रिटेन विदेश सचिव यबेट कूपर अध्यक्षता करिबे। ईरान को जेडी भान्स का कड़ा वार्ता। युद्ध बंद चुक्ति रे राजी न हेले तीव्र सामरिक कार्यानुष्ठान। मध्यप्राच्य रे चलिथिबा युद्ध संपर्क रे ईरान सहित शेष लड़ई पई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मूड रे थिबा परी मने होछि। निकटरे ट्रम्प तांका अभिभाषण ने स्पष्ट करथिले जे तेहरान विरुद्ध रे ऑपरेशन एपी फ्यूरी एबे जारी रहिछि। आगामी 2 रु 3 सप्ताह मध्य ईरान उपर एक बड़ आक्रमण विषय में चेतावनी देथिले। एही अवसर में अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी भान्स युद्ध संपर्क में पाकिस्तानी मध्यस्थी सह कथा होइचन्ति, जेउथिरे से युद्ध विरति पई अमेरिकार किछि शर्त पूरण करबा उपरे गुरुत्वारोप करथिले। सूत्र अनुसार भान्स पाकिस्तानी मध्यस्थी को एक कड़ा वार्ता मध्य देथिले। भान्स कहिथिले जे ट्रम्प अपेक्षा करिवे नाही। जदि तेहरान एक चुक्ति रे न पहुंचे तेबे एहा विरुद्ध रे सामरिक कार्यानुष्ठान तीव्र हेबो। ईरान उपरे प्रचंड आक्रमण, स्टील प्लांट और मेडिकल क्षतिग्रस्त। ईरान राजधानी तेहरान, इस्पाहान और करज सहर समेत विभिन्न अंचल में अमेरिका और इस्राएल सेना विमान आक्रमण करिसेंति। तेहरान रे थिबा 100 वर्षर पुराना मेडिकल रिसर्च सेंटर उपरे प्रचंड आक्रमण करा जायछि। एही संस्था 1920 रे प्रतिष्ठा होइतिला। राजधानी तेहरान सह करज सहर को जोड़ुथिबा एक प्रमुख ब्रिज उपरे आक्रमण करा जायछि। मध्यप्राच्य रे सबुठारु उच्चतम पोल मध्यरु एहा अन्यतम थिला। बहरे स्थान रे थिबा ईरान एक मिसाइल बेस उपरे भी आक्रमण होइछि। इस्पाहान सहर रे थिबा 2टी प्रमुख स्टील प्लांट खुजेस्तान स्टील कंपनी और मोबारके स्टील कंपनी को टार्गेट करा जायछि। फलरे उभय कारखाना क्षतिग्रस्त होइछि। तेहरान ने थिबा पूर्वतन विदेश मंत्री कमल कारजाई घर उपरे विमान आक्रमण करा जायछि। एथिरे तांको पत्नींकर मृत्यु घटिथिला बेले से गुरुतर आहत होइछन्ति। ईरान जवाब इस्राएल को मिसाइल माड़, दोहारे टैंकर जलिला। इस्राएल उपसागरीय देश उपरे गुरुवार ईरान प्रचंड आक्रमण करिछि। ईरान सेनार मुखपात्र लेफ्टिनेंट कर्नेल इब्राहिम जोलोफागडी कहिसन्ति जे आमर अस्त्र भंडार उत्पादन केन्द्र बेस सुरक्षित रहिछि। अमेरिका जेते चेष्टा कले मध्य सेठारे पहुंची पारिबो नाही। इस्राएल राजधानी तेल अवीव और जेरुजेलम समेत अन्य केतक सहर को टार्गेट करी ईरान बालिस्टिक मिसाइल माड़ करिछि। सेही भली हिजबुल्ला मध्य अल मालिकिया और एरोउन रे रहुथिबा इस्राएल सैन्य माननकु टार्गेट करी रॉकेट और ड्रोन आक्रमण करिछि। इवेन मेनाचेम जनबसति उपरे भी ड्रोन आक्रमण होइछि। यूएई और कतार उपरे ईरान मिसाइल एवं ड्रोन आक्रमण करिछि। दोहा उपकूल रे थिबा एक तैल टैंकर उपरे मिसाइल पड़िबारु ताहा जଳି जाइछि। गणशिक्षा विभाग विज्ञप्ति प्रकाश। स्कीमाटिक शिक्षक नियमित हेले। चुक्तिभित्तिक भावे कार्यरत समस्त स्कीमाटिक बा योजना भित्तिक कनिष्ठ शिक्षकों को नियमित करागला। एही आधार रे विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। समस्त स्कीमाटिक शिक्षक लेवल VA सरकारी शिक्षक भावे गणाजिबे। सेमानंकु एही वर्ग अनुଯାयी समस्त सरकारी सुविधा प्रदान कराजिबो।
2023-24 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଏହି ବର୍ଗର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 13,000ରୁ ଅଧିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟଠୁ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ ସୁବିଧା ପାଇବେ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚାଲିବ। ଏଣିକି ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚାଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 1,899ଟି ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। 2027 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାୟ 4,284 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ। ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆହୁରି 2,500 ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁନ୍ଦର, ସକ୍ଷମ, ସୁଦୃଢ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଇପଲାଇନରେ ବେଦାନ୍ତ ନିବେଶ କରିବ 1.80 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପାଇପଲାଇନ ନେଟୱାର୍କରେ 1.80 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିବେଶ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 1.8 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରେ ବାର୍ଷିକ 5 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ସହ ବିଶ୍ୱ ଆଲୁମିନା ଯୋଗାଣରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନକାରୀ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ 3 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍କେଲ୍ଟର, 4,900 ମେଗାୱାଟ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବାର୍ଷିକ 6 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାର୍କ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50,000 ଏବଂ ସମୟ ସହ 2 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ, ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ଯାଏ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ସହ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଯାଏ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହେବ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ନଳକୂପର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ପିଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ। ସମସ୍ତ ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ମହଜୁଦ ରହିବ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ନାହିଁ। ବଢୁଛି ଖରା, 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 40.6 ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତାଲଚେରରେ 39.5, ହୀରାକୁଦ ଓ ସୋନପୁରରେ 39.2, ଅନୁଗୁଳରେ 39.1, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଭଦ୍ରକରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 6ରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 6-7 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ, ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ, ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଟେନେଣ୍ଟ ସହର ନିକଟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.4 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ମୋଲୁକା ସାଗରରେ 35 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେମାନେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 1000 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାମି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଘର ଓ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗମନ ଭିସା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କଲା କାତାର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶ କାତାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି।
କାତାର ସରକାର ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କାତାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରି କହିଛି, ଭିସା ବିନା କାତାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। କାତାରରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭଲ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ କାତାର ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିସା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସହିତ କାତାରର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭଲ ସୁବିଧା କାତାର ସରକାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାମରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଗତକାଲି ପଥରମାଡ଼ ଓ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ବିଚାର ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟର 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଓ ଦାବିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଚାରପତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେଶ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରହୁଛି ଅସ୍ଥିର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୁନା ରୂପା ଦର ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। 2 ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଏହାର ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 3,650 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହାର ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 1,36,550 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ 3,980 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହାର ଦର ଏବେ ରହିଛି 1,48,970 ଟଙ୍କା। ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହାର ଦର ଏବେ ରହିଛି 2,55,000 ଟଙ୍କା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 34 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା 13,590 ଟଙ୍କା ଓ ରୂପା 40,040 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଶାହା କହିଲେ, ବେଙ୍ଗଲରେ 15 ଦିନ ରହିବ। ଟିଏମ୍ସି କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିବି। ଟିଏମ୍ସିକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପକାଇବା ଲାଗି ଲୋକେ ନିର୍ଭୟରେ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡା ବେଙ୍ଗଲର ମତଦାତାଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଟିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶାହାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅମିତ ଶାହା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶାହାଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତକୁ ଛିଗୁଲାଇ ଟିଏମ୍ସି କହିଛି, ବେଙ୍ଗଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲିସି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଓ କଷା ମାଂସ ପରଷାଯିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନେତା ପଦରୁ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ହଟାଇଲା ଆପ୍। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବା ଆପ୍ ଗୁରୁବାର ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ବାଛିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଆପ୍ ଏହା ଜଣାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଘବ 2022ରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆପ୍ କାହିଁକି ରାଘବଙ୍କୁ ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇଲା ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ତେବେ ରାଘବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦଳରୁ ଦୂରତା ବନାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆସାମର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ରାଘବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନଯିବା ପରେ ଆପ୍ରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପ୍ର 10 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାଘବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହର୍ମୁଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଖୋଲିବା ଲାଗି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ କେବେ ବି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଏବଂ ନାବିକମାନେ ଇରାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ନାଟୋକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା ନାଟୋର ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ 6 ଲକ୍ଷ, ଇରାନରୁ 1200 ଫେରିଲେଣି ଭାରତ।
पश्चिम एशिया जारी संघर्ष भितर इरान 1200 अधिक भारतीय नागरिकों सुरक्षित इरान भारत अणाଯାଇଛି। एने वैदेशिक मंत्रणालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति आर्मेनिया एवं आजरबैजान देई एई स्थानांतर प्रक्रिया करा जाउछि। उद्धार होइतिबा 1200 रु ऊर्ध्व भारतीयों मध्य 845 जन छात्र छात्री रहिछन्ति। आहुरी 996 जन आर्मेनिया एवं 204 जन आजरबैजान जाइछन्ति। सेमानंकु वैदेशिक मंत्रणालय पक्षरु सहयोग करा जाउछि। सुरक्षा को दृष्टि रखी पश्चिम एशिया 6 लाख रु ऊर्ध्व लोक भारत फेरिछन्ति। गत फेब्रुआरी 28 रु प्राय 6,24,000 लोक भारत फेरिछन्ति। विमान चलाचल संस्था पक्षरु यूएई भारत मध्य सीमित विमान चलाचल जारी रखिछि। आसंता 16 रु संसदर 3 दिनिया स्वतंत्र अधिवेशन महिला संरक्षण बिल उपर हेबो चर्चा। संसदर बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय गृह कार्य गुरुवार शेष होइछि। उभय गृह को आसंता 16 तारिख पूर्वाह्न 11टा पर्यंत मुलतवी घोषणा करा जाइछि। 16 तारिख रु 3 दिन पई संसदर स्वतंत्र अधिवेशन बसिबो। महिला संरक्षण आईन रे संशोधन से जड़ित गुरुत्वपूर्ण विधेयक उपरे चर्चा हेबो। सरकार लोकसभा आसन संख्या बढ़ाइबा लागि संशोधन बिल आनिबाकू योजना करुछन्ति। वर्तमान लोकसभा रे 543 आसन रहिछि। प्रस्तावित 50% वृद्धि द्वारा मोट आसन 816 होइजिवो। एथिरु प्राय 1/3 बा 273 आसन को महिलांक निमंते संरक्षित रखाजिवो। 223 सेप्टेम्बर रे संसद रे गृहीत ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन अधिनियम रे संशोधन आनिबाकू लक्ष्य रखिछि केंद्र। पर्यटक भिसारे मिजोराम देई म्यांमार जाइथिबा 6 यूक्रेनियन आतंकवादी लिंक संदेह। जातीय तदंत संस्था तथा एनआईए 7 जन विदेशी नागरिकों विरोध में एक आतंकवादी षड्यंत्रर तदंत चलाइछि, जेउथिरे 6 जन यूक्रेनीय और जड़े अमेरिकीय नागरिक रहिछन्ति। पटियाला हाउस कोर्ट रे एनआईए ए तथ्य प्रकाश करिछि। एनआईए संदेह करुछि जे ए विदेशी नागरिक मानकर भारत एवं म्यांमार रे किछि जातीय विद्रोही गोष्ठी सहित संपर्क थाई पारे। सेमाने ड्रोन तालीम प्रदान करिथाई पारंती। एनआईए संदेह करुछि जे ए मामला केवल भारत पर्यंत सीमित नुहे, बरं एक अंतर्जातीय षड्यंत्र सामिल थाई पारे। ए 7 जन विदेशी भारतर मिजोराम देई म्यांमार रे प्रवेश करिथिले। यूएपीए रो धारा 18 अनुଯାयी एक मामला ए विदेशी नागरिक मानक विरुद्ध रे रुजु करा जायछि, जहा षड्यंत्र प्रस्तुति, प्ररोचना किंबा आतंकवादी कार्य रे सहायता भली अपराध को अंतर्भुक्त करे। 54 वर्ष परे पुणी चंद्र को जाउछि मनीष। आर्टेमिस 2 मिशन ऐतिहासिक उड़ाण। नासार आर्टेमिस 2 मिशन गतकाली राति प्राय 3:45 समय रे फ्लोरिडार केनेडी स्पेस सेंटर रु सफलतार सह उड़ाण करिछि। एहा एक अत्यंत स्वतंत्र एक ऐतिहासिक मुहूर्त थिला, कारण 54 वर्ष परे मनीष पुणी थरे चंद्र को यात्रा करिछि। एही मिशन ने 4 जन महाकाशचारी सामिल होइचंती। सेमाने हेले मिशन कमांडर रीड विजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हांसे। एही 4 जन महाकाशचारी ओरियन महाकाशयान रे चंद्र को परिक्रमा करिवे। एहा परे सुरक्षित भावे पृथ्वी को फेरिवे। आर्टेमिस 2 मिशन हेउछि 5 दशंधि मध्य मनीष को चंद्र को नहीं जिबा पई प्रथम मानव मिशन। एहाकू मानव महाकाश यात्रार एक नूतन जुगर आरंभ बोली विवेचना करा जाए। 1972 रे अपोलो 17 मिशन परे प्रथम थर पई मनीष चंद्र को यात्रा करुछि। शेयर बजार रे बड़ ओलट पालट, सेंसेक्स और निफ्टी वृद्धि सह बंद। गुरुवार भारतीय शेयर बजार रे बड़ धरणर अस्थिरता देखिबाकू मिलिछि। ईरान उपर अमेरिकार संभाव्य आक्रमण संपर्कित डोनाल्ड ट्रम्प मंतव्य परे सकाळे बजार रे बड़ धरणर ह्रास घटिथिला। सेंसेक्स प्राय 1600 पॉइंट एवं निफ्टी 500 पॉइंट खसी जाइथिला, जहा फଳରେ निवेशकों प्राय 11 लाख कोटी टंका बुड़ी जाइथिला। तेबे अपराह्न रे निवेशकों क्रय एवं टंकार मूल्य रे उल्लेखनीय वृद्धि जोगु बजार जबरदस्त प्रत्यावर्तन करिथिला। कारबार शेष सुधा सेंसेक्स 185 पॉइंट बढ़ी 73,319 एवं निफ्टी 34 पॉइंट वृद्धि सह 22,713 स्तर में बंद होइछि। अन्यपटे भारतीय टंका 13 वर्ष मध्य सबुठु बड़ दिनिकिया लाभ करी डॉलर पिछा 93.10 स्तर में पहुंची। विशेषकर इन्फोसिस एवं एचडीएफसी बैंक भली शेयर गुड़िक वृद्धि परिलक्षित होइछि। आंथ्रोपिक्र बड़ भूल, लीक हैला क्लोड कोड रो गोपनीय सोर्स कोड। विश्वर प्रतिष्ठित एआई संस्था आंथ्रोपिक्र एक साधारण मैनुअल डिप्लॉयमेंट त्रुटि जोगु एहार लोकप्रिय एजेंटिक कोडिंग टूल क्लोड कोड रो संपूर्ण सोर्स कोड लीक हो जाइछि। प्राय 5.12 लाख लाइन एही कोड सर्वसाधारण रे उपलब्ध हेबा परे कंपनीर अनेक गोपनीय तथ्य पदाकू आसीछि। एथिरे आगामी मॉडल ओपोस 4.7 एवं काइरस भली गुप्त प्रोजेक्टर सूचना रहिछि।
क्रिएटर बोरिस चेन्नी एहाको एक पैकेजिंग समस्या बोली कहवा सह एथिपाई कौनसी कर्मचारी को बहिष्कार करा जाय नाही बोली स्पष्ट करिसेंती। कौनसी ग्राहकंक व्यक्तिगत तथ्य चोरी होई नथिबा कंपनी दाबी करिछि। भविष्य में एपरि भूल रोकिबा पई आंथ्रोपिक एबे क्लोड एआई सहायतार संपूर्ण स्वयं चालित व्यवस्था अपणाइबाकू निष्पत्ति नेछि। एप्पल पूरण कला 50 वर्ष कर्मचारी मानंकु भावपूर्ण चिठी लेखिले सीईओ टिम कुक। एप्पल कंपनी यार प्रतिष्ठार 50 वर्ष पूरण करिछि। ए ऐतिहासिक अवसर रे सीईओ टिम कुक कर्मचारी मानंकु एक भावपूर्ण चिठी लेखि कंपनीर गौरवमय इतिहास और भविष्यतर लक्ष्य विषय जणाइछन्ति। एक साधारण ग्यारेजरू आरंभ होइतिबा ए यात्रा आज सारा विश्व रे 250 कोटी अधिक सक्रिय डिवाइस रे पहुंची पारिछि। प्रतिष्ठाता स्टीव जॉब्स का विश्व को नुआ रूप देबार स्वप्न को मने पकाई कुक कहिचन्ति जे निरंतर नूतनता एवं दृढ़ सहयोग ही एप्पल सफलतार मूलदुआ। अतीतर सफलता पई कर्मचारी को धन्यवाद देबा सह से कहिचन्ति जे आगामी 50 वर्ष पई कंपनी पाखरे अनेक बड़ सुजोग रहिछि। विश्व को बदलाइबा पई एप्पल आगकू मध्य निजर प्रयास जारी रखिबो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसन्ति। औषधित तैल दर रे निया। विश्व बजार रे औषधित तैल दर रे गुरुवार बड़ धरणर वृद्धि घटिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान उपर आक्रमण जारी रखिबाकू चेतावनी देबा परे तैल जोगाण बाधाप्राप्त हेबा आशंकार एही स्थिति उपजिछि। ଏହା ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଦର ପ୍ରାୟ 7% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ 7.9% ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $109.15 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ 9.7% ବୃଦ୍ଧି ସହ $109.89 କାରବାର କରୁଛି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ। आईपीएल आज सुपर किंग्स पंजाब लड़ई। आईपीएल सप्तम लीग मुकाबिला रे आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स मध्य लड़ई हेब। 5 थर चैंपियन सुपर किंग्स प्रथम मैच रे राजस्थान रॉयल्स ठारू पराजित होईछि। पंजाब किंग्स प्रथम मैच रे गुजरात टाइटन्स को हराइथिले हैं सबु विभाग रे संघर्ष करिथिला। चिपक स्टेडियम रे प्रथम मैच खेला जिवो। आहत महेंद्र सिंह धोनी खेलु नथिबारु सुपर किंग्स रणनीति रे सामान्य पछरे पड़ी जाइछि। राजस्थान रॉयल्स विपक्ष मैच रे सुपर किंग्स रो सबु बैटर फेल मारिथिले। उभय दल 32 थर सामना सामनी होइछन्ति और 16टी लेखाए मैच जीतिछन्ति। गत वर्ष उभय दल मध्य 2टी मैच खेला जाइथिला और पंजाब किंग्स उभय मैच जीतिथिला। सेप्टेम्बर रे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम रो जिम्बाब्वे गस्त। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दल आसंता सेप्टेम्बर मासरे जिम्बाब्वे गस्तरे 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज खेलिबो। सेप्टेम्बर 15, 18 और 20 तारिख रे 3टी जाक दिनिकिया खेला जिवो। समस्त मैच हारारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड रे अनुष्ठित हेबो। सूचनायोग्य दीर्घ 8 वर्ष पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दल द्विपाक्षिक सीरीज खेलिबा पई जिम्बाब्वे यात्रा करुछि। 2018 मसिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दल एक त्रिराष्ट्रीय टी20 सीरीज खेलिबा पई जिम्बाब्वे यात्रा करिथिला। गत टी20 विश्वकप रे जिम्बाब्वे 23 रन ने ऑस्ट्रेलिया को हराई विपर्जय घटाइथिला। आसंता वर्ष दक्षिण आफ्रिका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया मिलित भावे दिनिकिया विश्वकप आयोजन करिवार कार्यक्रम रहिछि। सनराइजर्स हैदराबाद विराट विजय कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन ने परास्त कला। कोलकातार इडेन गार्डेन्स रे अनुष्ठित एक रोमांचकर टी20 मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन ने परास्त करिछि। ए मैच रे केकेआर टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नेइथिला। सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओभर रे 8 विकेट हराई 226 रन विशाल स्कोर करिथिला। दल पक्षरु हेनरिच क्लासेन 52 रन करिथिबा बेले अभिषेक शर्मा 48 और ट्राविस हेड 46 रन करिथिले। केकेआर पक्षरु ब्लेसिंग मुजाराबानी 4टी विकेट नेइथिले। 227 रन पिछा करी केकेआर दल 16 ओभर रे मात्र 161 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। दल पक्षरु अंगक्रिस रघुवंशी सर्वाधिक 52 रन करिथिले। सनराइजर्स हैदराबाद पक्षरु जयदेव उनादकट 3टी और ईशान मालिंगा और नीतीश कुमार रेड्डी 2टी लेखाएं विकेट नहीं दलर विजय सुनिश्चित करथिले। अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर नेले डुसेन। दक्षिण आफ्रिकार अभिज्ञ बैटर राशि भान डर डुसेन गुरुवार अंतर्जातीय क्रिकेट संन्यास घोषणा करिसेंति। चलित वर्ष प्रारंभ में 37 वर्षीय डुसेन को दक्षिण आफ्रिकार केंद्रीय चुक्ति तालिकारु बाद दिया जाइथिला। तेबे अवसरर कारण कहि नथिबा बेले से घरोई क्रिकेट रे लायंस दल पई खेल जारी रखिबे। डाहाण हाथी बैटर डुसेन 2018 रे जिम्बाब्वे विपक्ष टी20 खेली अंतर्जातीय क्रिकेट रे पाद थापिथिले। 8 वर्षर क्यारियर रे डुसेन
दक्षिण आफ्रिका पई 18 टेस्ट 71 दिनिकिया और 57टी टी20 मैच खेली। ए तीनिटी फॉर्मेट रे से यथाक्रमे 905, 2657 और 1406 रन संग्रह करिसेंती। तांको नामरे 6टी शतक और 33टी अर्धशतक लिपिबद्ध रहिछि। डुसेन क्यारियर रे 2019 और 2023 दिनिकिया और 2021 टी20 विश्वकप खेलिबार सौभाग्य लाभ करथिले। खेलो इंडिया जनजाति क्रीड़ा हकी रे ओडिशा को डबल स्वर्ण। छत्तीसगढ़ रे चलीथिबा खेलो इंडिया जनजाति क्रीड़ा रे ओडिशा और 2टी स्वर्ण पदक विजयी होईछि। हकी रो 2टी पदक मिलिछि। ओडिशार उभय पुरुष और महिला हकी दल चंपियन होई पोडियम रो प्रथम स्थान हासिल करिथिला। पुरुष विभाग फाइनाल ले ओडिशा 4-1 गोल ले अन्यतम शक्तिशाली दल झारखंड को हराइथिला। ओडिशा पक्षरु आकाश सोरेंग, अभिषेक लाक्रा, अमित कुमार टप्पो और सतीश कुमार मुंडा गोटे लेखाए गोल करथिले। सेहिबळी महिला विभाग फाइनाल ओडिशा मिजोराम मध्य अनुष्ठित होइतिला। एथिरे आजमिना कुजरक गोल बଳରେ ओडिशा 1-0 गोल ले विजयी होई टाइटल जीतिथिला। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।